I need you to capture this photo. All you that will be baptized in, come. O dali kamo nga kamong Come, tanan come. nga bautismuhan. Dali kamo diri. Praise the Lord. My singer, stand behind them for me. Dito Have mo. them stand. A matter of fact, do me a favor. Do me a favor. Oh, uminaw mo na ako. I want to pull you. Ako'y hangyo. Are there any others? Kinsa man, Hold a mga minute elders. for me. Don't go yet. You don't go yet. All the people who will be baptizing. Ang tanan Please ng mga come. tao nga pagabautismuhan dali diri. May I have my elders, my Asa na ato deacon, mga elders? my deaconess. Mga deacons. Can I have you? Diakono, diakonisa. Asa naman mo? Oh, hallelujah. Hallelujah. Check this video for me, son. Causes me to tremble, tremble, tremble. All who's given their life. Oh, ihatag inyong kinabuhi. There are many others Kristo napay uban who are in the congregation nga naa diha sa ubos nagapungko who the enemy nga naggunit has put hold on. nga nagunit But I want to ask you tonight niining kagabion mangutana ko ninyo. to think about the decision you are making right now. Inyong una-unahon ang inyong desisyon karon nga inyong ginahimo karon. By sitting in your seat, Samtang kamo nagapungko dinha sa inyong mga you pulungkuan. have listened to truth Nang nuta naman naminaw kamo sa for the kamaturan. last 2 weeks. Apa niining duha ka semana. Revelation 1:3 Pinadaya ko 1:3. said, I've read Ingon, nagsulat, those who read the word of God ang nagabasa sa pulong sa is Ginoo, blessed. gipanalanginan Those bulahan. who hear the word of God, Ang naminaw sa is pulong sa blessed. Ginoo, gipanalanginan mga those who bulahan. keep the things that they hear, Ang nagatumas o nagabantay sa nasulat sa Biblia, gipanalanginan. have I Himo ba ako becomes ninyo your enemy nga kaaway because I tell you the truth. kay nagsulti ko sa kamatuoran. If you love God, Kung kamo na igugma sa Ginoo, God says, keep my commandment. ang Ginoo nag-ingon tumana ang ako All mga these individuals kani tanan nga niya dinhi karon. who are robed tonight, Karon na dinhi na sila gipasuksok. praise God! Daiko ng Ginoo. Thank you, Jesus, Kang Jesus, for using me pasalamat na kay Jesus so I can make a difference aron makahimo og in the lives of your people. sa mga kinabuhi nining mga So may I kabatagunan sa ask, mga katawhan. Is there Mangutana one ko. more? Basig Is napay there diha. one more Basig napay usa diha who want to say, nga gusto maluwas. ako willing to give my life to Jesus? Nga kamo mag-ingon ako andam sa paghatag sa kong kinabuhi kang Don't Jesus. move them. Don't let them stay where they are. I sing. Kaya lang mo, Can you come back? They said, Jesus si Jesus gave up his life. What will you exchange unsa may inyong ipuli for the death of Jesus? sa kamatayon ni Jesus. What will you exchange? Unsa may ato mabaylo, mabawi o mabalos sa kamatayon ni Jesus. Sing for me. Kanta mga igsoon. Sing. Take the microphone. Sing. Let him sing. Go ahead. Sing for me, sir. Katong kuan, katong gikanta ganiya. Go ahead. The Sing. song that they've sung. Yes. You know Or it? that You know this song? that song. Yeah. Oh, Sing it. were you there? Or were you there? 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 Basig na That's the Cebuano one I diha. want you. Were you there? Basig na Sing for Cebuano. me. Is there another Napay lain ba diha who want to say Jesus? nga gusto musulti kang Jesus? Is there another? Napay lain ba Sing diha? for me. Sing for me. Kanta mo. Sing for me. Kanta mo. Were you there Were you there? when they crucified my Naba Lord? mo diha sa panahon nga si Kristo Were you there gilansang. Naba mo sa when they panahon nailed him to the cross? nga si Kristo gilansang It diha sa makes cross. me wants to tremble. Ako mga igsoon nagakuruk-kuruk. Ito sa ubos. Ay, Sing. Atong lang taon.
Si Buanon. When they crucify my Lord, were you there when they crucify my Lord? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tree? Were you there when they laid his brother to? Sometimes Hold it. it causes me to tremble. Time Panahon is running out. ang panahon Time gadagan ng panahon running out. gadagan ng panahon May I ask again, mangutana ko ninyo is there one more nga pa ba dihay gusto seated in this nga mo- congregation nagapungko diha who wants to give Israel life to Jesus? nga gusto ihatag yang kinabuhi kang Can I have Jesus that person stand right now? basig na diha pa nga Just one ihatag more ninyo for magalingon sa Jesus. Ginoo pwede mo makatindog Is there another? is there na bay lain ba isa pa When I put this microphone down, una ako ni butang ang akong Time microphone run out. karon time run out. ang Is oras there wala one na. more ang panahon wala for na. Jesus? Napa ba'y usa If pa you're willing to come to Jesus, kung gusto I ask you to ganahan walk mo out your seat and come. kung ganahan mo muadto kang Hesus pwede ka mo magahawa sa iyong mga bangko ug ani dinis tubangan Wala na kita. Kaya nagis. Pastor they crucified Save. Thank you. Thank you. Mga kaiksunan, abiyan higala dinhi sa barangay Bagakay. Ang atong magham managsulti matagabi. Nalipay kaayo sa inyong pagrispan, sa inyong paganhi. Og sa gihapon. Sa dili pa kita magahimo sining santos nga bautismo. Akon gid request si Pastor Raman ang aton nga ordinado nga ministro sa pagkadto diri. Si Pastor Raman ang aton nga ordinado nga ministro gikan sa distrito sa San Carlos ni anhi diri para sa paghimo sa aton santos nga bautismo. Natay usa duha tulo pat. 16 ka mga hamiling kalag nga magabaton sa santos nga bautismo karong gabi. Ang kaluwasan ni abot dining dapit mga kaiksuonan. Ako nagatuo nga ang Dios nagatawag kaninyo karong gabi. Ako nagatuo nga ang Dios nagapabatyag kaninyo sa kaluwasan nga iyang gihatag. Sa dili pa ang aton ministro magahatag sa pagampo para sa aton mga bautismuhanan. Utod na apabadira naghandom nga makauban nining 16 ka mga hamiling kalag nga pagabautismuhan karong gabi. Kung ikaw na igugma sa Ginoo, tumana ang iyang mga sugo. Kung imo gibati karon nga ang Dios nagatawag nimo,
Look Kung imong gibati karon inside. nga ang Dios Endless is He. naa sa tapat Father nimo, impute kag naghandom ka life and Utod. me. katapusan nga pagpanawagan, Scarred naa pa ba diha my sin and nga gusto karon gabi maghatag sa iyang kaugalingon diha kang Kristo Jesus. whiter than snow. Salamat, Totor. Cover with His life, whiter than Sir, snow. can you come for Fullness of Pastor, His give me a minute. life, then shall I Hold this song for me. know. Naghayo siya mga utod sa isa na lang ka minuto. I want you to listen to me. That heaven Natay 17 ka makalag. is about to rain. Cover with Ang ulan ay abot na mga kaigsoon. I'm asking one more person. Ako Just nga to walk hangyo, out. basig naapay usa diha. Just that one individual. Usa na lang yun. Walk out for Jesus. Nga maglakaw para kang Jesus. Walks out. Basig One more. na. Naa pa ba diha mga igsoon? Just one more for Jesus. Basig na pa. Nga Basig maghatag ikaw. sa iya kaugalingon sa Ginoo. Ayaw ikaulay ang Ginoo, ikaulaw ang Ginoo mga igsoon. I know you're struggling. Kabalo ko nga kamo karon ng limbasok. I know. Kabalo ko Mga igsoon kung nga naghantong nang ka limbasok malangit. kamo. Will you let go Kamo ba andam and let God yapyaan take ang control? kalibutan ug bunya dawaton si Jesus? The water will be troubled. The Amen. water will be troubled. Ang tubig pagaw kayon diha na karon. I'm going to ask my pastor to do this baptism right now. Kay pastor. That all these individuals Paghimo are sa here. bautismo. Ug taning tanan natin ni karon. 17 candidates. 17 kabuok sila. 17 candidates are right here. 17 ka mo kandidato I know niya dinhi others karon are sa still out bautismo. there. Ang uban Oh, na we're kabalo gonna ko do this. manapag yun diha. While the baptism is going on, Samtang na and magpadayon if ng you bautismo. see fit to give your life to Jesus, Kung inyo pag yung ihatag inyo kagalingon sa Ginoo, then we will make this possible. pwede gihapon Is there ninyo nato another? karon mga igsoon. Is there one more? Mo, Oh, napay isa. hallelujah. Praise Praise God. Dai ko ang Ginoo. Napay isa. A little child shall lead Usa us. ka bata. Give him to me, sir. Give him Dala to siya me. diri. Give him to me. Taga You bring him ihatag here siya for diri, me. ihatag siya diri. Bring him here. Diri sa siya. Bring him here. I know there are others in the congregation. Nakabalo ko nga napag ina diha Come here for me. sa inyong mga Stay right. pulukuan. Is there one more who want to Basig join? napay usa nga gusto mo apil din. One more. Isa pa. We want to put him among the rest. We have 18. O karon Is there na one natay more? 18. Who want to Napabay say usa 19? nga maingon You want ika-19 to say siya. 19? Is there Napabay another? usa nga ika-19 siya. Is there another? Napabay lain pa. Let me tell you this. Ako kamusultihan karon. When the flood Sa diha ni abot ang lunos. was on the land in Noah, not one of our children, Walay mga tao nga not gusto one of magtindog. them saved. Walay bisa usa nga gusto All of magtindog. them drowned. Silang tanan wala midol. Is there another? Kasi napay usa diha. One more. Usa pa. One more. Pastor, go ahead with this baptism for me. Thank you, young man. Thank you. Salamat. May God bless you. Salamat. Join the rest for me. Ikaw dito. Close that. We have another one. We have another one. Kapay ka Oh, hallelujah. Come this way for me. Praise the Lord. We have 19. 19 na ta. Oh, praise Jesus. Dire. Praise the Lord. Dayon si Jesus. Praise God. Count them for me. Halika Count mo. them. The Holy Spirit is at work. Ang Balang Espiritu nagaliyok. Will we make that 20? Basi ganahan mo nga ika-20 Will we mo. make that next one? Basi ganahan mo nga ika-20 mo. Say, I want to be the 20th candidate. Kung ikaw maingon, gusto ko nga mahimong ika-20 nga I kandidato look sa upon bautismo. Jesus. Lantaw ka mo kang Jesus. Evangelistic campaign. Usa ka ebanghilyo mga igsoon nga kampanya. It's going to rain. Ang ulan niya na. I told you the heaven is going to rain. Iyogo nga ang langit. Ang Heaven ulan yun. is rejoicing right now. Amen. Hallelujah. Nalipay karon. Hallelujah.
hurt, Ang kalibutan. is vexed. One more. One more. Napag yun mga igsoon. One more. Usapag yun. Basig napa. Napabayo sa Can we diha. have that one? Basig napa yung sa. One more. Mayon ni ka-20 ko. One more. Basig napa. Just one more for Jesus. Usa na lang yun para kang Isos. Is there Usa one na more? lang. Ayaw mo kaulo igsoon. Is there? Basig niya ito mga kaigsuunan din. There are 19 individual there. Pagkutana, basig maulaw sila. There are 19 of them. Kabok, nadiri karon. May I ask, is there one more? Basig na pa yung sa. Stay where you are. Don't move. Don't stay there. There. My microphone. Listen to me right now. Paminaw ka muna ko karon. Listen to me. Paminaw ka mo. One of you seated here Anong nagapungkod? need to say Jesus. Kinanglan ninyo makasulti ni Jesus. What's bother, Mama? Sa problema, Nikit. kapatid. Nikit. Nikit. Dad, ato ni. What she says. Turn that microphone. Turn that. That's it. Turn it away. Let's hear what she has to say. Diri sa Go ato, ahead. padulong, di ko kabati. Nikit pa. Nikit. What is she saying? Come here. What says you? Mama? What says you? Sister? What says you? Doon sa inyo masulti. Say it again. What she said? Mama said she want to baptize next year. Sa nagyon, gusto niya magpabot. Let me tell you, Mama. We are what? Masulti ako ni April, May. May, We're 5 months, 7 months. 5 months, 7 months. You're not certain for 7 months. Daily ka siguro anang ikabuo. Says today. Karon nag-ingon, karon My voice. Karon Harden adlaw. not your heart. Na atong ihatag atong ibuhi sa Ginoo, ayaw pagahiya inyo kasing-kasing. I am happy that she's willing. Nalipay ko ka siya andam. I am happy that you're willing. Ako nalipay nga ikaw andam But magpabautismo. you're giving God an ultimatum. Ug nihatag ka sa imo kinabuhi ug usa What God Jesus, says usa to you. ka promisa. Tomorrow don't promise to your mama. So dili ka mo promisa. Sunod kay ang imo pagpromisa ihatag Is there nimo sa one Ginoo. more? Napabailain. The moment I go back to that pastor, it's over. Kung sa panahon nga musaka na ko, mahuman na, wala na. When I leave here, back to Jamaica, Kung muhawa na None ka of diri, your blood balik na ko sa Jamaica. will be on my shoulder. Ang inyo mga kalag, dili na That diri sa one. akong mga baga. I have gave the opportunity to you Tagahan ta mo oportunidad karon to give your life to Jesus. nga inyong ihatag yung kinabuhi ngadto kang Hesus. Catholicism that's going to save you. Ang inyong reliyon dili makaluwas Too sa often you inyo. have been lied to. You hear me? Too often you have been lied to. You hear me? You have been lied to. Oh, paminaw ka mo ha. Kinaay mga putang nga kamo gipakakan, gitagaan Spoken. ug dili mao pagtuon. I rest my case. God Ug bless you. ako muundang na. God bless ninyong tanan. Kita. Pray. Sindi. Okay mga kaigsunan, nahumanang aton nga wali. Natay 19 ka miling kalag nga nagdedisyon karong gabi sa pagdawat sa Santos nga bautismo. So mga igsoon dire sa iglesia sang Bagakay sa distrito sa Calatrava. Pila ka nato ang magadawat kanila nga aton mangin membro sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ang Dios ti kakalipay nga aton tinagipusoon nga gindawat ining 19 ka miling kalag nga magabautismohan karong gabi. Ug human sa ilang bautismo mga igsoon, ilang ngalan
isulat sa libro sang kinabuhi. So kabay, ini nga mga 19 ka mga kalag, ato silang may usa diha sa atong pagsimba nga sila nangin kabahin ato igsuon sa pagtuo isip membro niining Iglesia Adventista del Sétimo Día. So ako nang iyon ang atong ministro Pastor Raman Leonar sa paghatag sang pagampo bago kita magahimo sining santos nga bautismo. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog para sa usa ka pinasahi nga pagampo nining 19 ka mga hamiling kalag nga nagadawat kay Kristo nga ila personal manluluwas nining nga gabi. Magaampo kita. Halangdon makagagahom Dios nga nas kita saan sa mga langit. Niini nga adlaw nga inugpahuway o Dios. Adlaw nga balaan. Adlaw nga kung sa din o Diyos ang imo mga katawhan nagahunong sa paghimo o pagpangita sa tagsa-tagsa na mo kapangapalangitanan tungod among ginakabig nga gining adlaw o Diyos, adlaw sa pagpahuway sa among tagsa ka mga trabaho o hilikoton sulod sa among panimalay kuyog man sa guwa sa amo ang trabaho. Ani akaron o Diyos nining gabi ning bunok ang ulan. Tanda o Diyos nga ang giharian sa langit malipayon nining nga gabi. Nga ania ang 19 ka mga hamiling kalag nga magadawat kay Kristo nga ila personal manluwas paagi niini nga santos nga bautiso. Yes, Lord. Kini nga mga 19 ka mga hamiling kalag o Diyos ila nasabtan niining usa ka semana sa pagpamati sa imong nga pulong nga ang ilaha nga kagalingon o Diyos napun-an ug anaa kanila ang sala nga ila naangkon ug among naangkon sa una namo nga mga ginikanan si Adan ug si Eva. Ginakabig niining 19 ka mga persona karon o Diyos nga hugaw sila sa ilaha nga kagalingon ilabi na sa imuha o Diyos nga pagtan-aw dira kanila. Pero tungod sa pulong nga nagaabot niini nga lugar, ilaha o Diyos nga nadawat ang kamatuoran. Ilaha o Diyos nga gisulod sa ilaha nga pangunahuna ug sa ilaha o Diyos nga kasing-kasing. Nga ang bayad sa sala nini nga kalibutan mauo ang kamatayon. Ug paagi lamang kay Kristo, paagi sa pagdawat kaniya, sila o Diyos mahawas mangin bag-o diha kay Kristo, paagi sa pagdawat kaniya dira sa santos nga bautiso. O Diyos nining kagabion, may anaapay mga kaigsuuna namo, mga higala namo karon nga nagaduha-duha sa ilaha nga kagalingon o Diyos. Amo silang ginapangamuyo. Yes, ikaw magapadayon sa pagtandog silang kasing-kasing. Yes, Lord. Nga ilaha marealisar nga nagakinahanglan sila sa usa ka manluluwas sa ilaha nga kabuhi. Nagakinahanglan sila kay Kristo nga mangin ila nga manluluwas palayo sa kamatayon niini nga kalibutan. Niini usad nga 19 ka mga hamiling kalag, pagadadon karon sila o gigalubong karon sila nining tubig sa lulubngan sa mga sala, magahuwa sila o Diyos nga bag-o silang kagalingon diha kay Kristo. Among ginapagabay nga way sablag niini nga gabi samtang ila pagadawaton si Kristo nga ila personal muluwas paagi santos ka bautiso o ginaot pa unta nga ikaw magabantay gayud kanila,
magatatap, magilikay sa klase sa mga hinimuan ni Satanas nini nga gabi. Ang ilaha nga pagdawat ni Kristo magapadayon o Dios ni ini nga gabi karon. Amo kini ginadangop o ginapangamuyo si moha nga tilan sa ngalan ni Jesus nga mong personal luluwas. Amen. Amen. O amen. Ang bago diha kay Kristo. Paagi o Diyo, paagi. Ako sa diin, ikaw magabiya, imo ang karaan nga kabuhi. Bago diha kay Kristo. Ako nga ministro sa may balita. Magabuhi kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Sa imuha nga pagkabata, imuha nga nibaluan nga diha lamang kay Kristo makangkon ikaw kabuhi nga way katapusan agi sa pagdawat kaniya. Magabiya ikaw sa karaan imong kagabuhi o pagabag-o diha kay Kristo bilang iya nga inanak. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. O sa ikaw sa niini nga 19 ka mga hamiling kalag nga magadawat kay Kristo nga ilang personal muluwas pagi sa Santos nga bautiso. Ikaw magabiya sa imuha nga karaan nga mga hinimuan, karaan nga mga binuhatan nga nagadala kanimo sa kaladlagan o magahawas ikaw niini nga tubig nga naa napun-an sa balaan nga espiritu. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Si Kristo nga personal maluluwas pagi sa Santos nga bautiso. O magasunod ikaw sa napulo kasugo ilabi na pagbantay sa adlaw nga nagpahuway nga maong Sabado. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang imong
kasing-kasing na punan sa kalipay tungod imuha nga dawaton si Kristo nga may personal luwas paagi ni Santos ka bautiso. Pagwagasan imuha kakaraan nga kabuhi ug igalubong nini nga tubig sa lulubngan sa mga sala. Magahuas ikaw nga bag-o diha kay Kristo. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. I surrender all to Jesus. I surrender all. The earth is filled, I bow. If the creatures all forsaken, may Jesus take me. Exod Derby. Ang gingarian sa langit malipayon ug niini bisan niini nga gabi nga nagatubod ang tubig timaan kini nga ang pagpanalangin gikan sa langit gibukpo niini nga lugar tungod naabtan kini nga lugar sa pulong nga kamatuoran. Ikaw nakabati kuyog niining disinoybi ka mga hamiling kalag nga magadawat kay Kristo nga personal maluluwas ug usa ka niini nga mangin usa sa mga mahimo nga inanak sa Dios ug usa sa mga sumulunod sa iyaha nga mga kasuguan. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. All to thee, Lord, blessed Savior, I surrender all. Igsoon Gian nini nga gabi ang Dios ug ang mga angheles malipayon sa pagdawat kanimo tungod ikaw nagigugma ni Kristo bilang imong manuluwas. Paagi niini usa ikaw nga magadawat kaniya niining Santos nga bautiso ug sa paghawas nimo niini nga tubig manginbago ikaw diha kay Kristo. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Igsoon yun, Jen. Nini nga gabi manginusa ka nini nga 19 ka mga hamiling kalag nga magadawat kay Kristo nga ilang personal luluwas pagi sa Santos nga bautiso. Magabiya ikaw sa karaan nimo nga kabuhi ug manginbag-o diha kay Kristo pagi sa pagsunod sa makasuguan. Ilabi na ang pagbantay sa adlaw nga nagpahuway nga mao ang Sabado. Kuyog man ang pagigugma sa Dios o pahigugma sa sikatawo. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak o sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Malipayon ang imuha nga panimalay tungod usa ka nga magabaton kay Kristo nga imong personal luluwas og mas malipayon ang Dios nga ikaw magadawat kay Kristo niini nga kabiyon pagi sa Santos nga bautiso. Ang imuha nga kabuhi nga karaan imo pagabayaan
ug magabago ikaw diha kay Kristo. Magabiya ikaw sa mga bisyo. Diini nga kalibutan ilabi na ang hinimuan ni Satanas nga ikaw dili na malinglang ug dili na mawala niini nga kalibutan. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Wiser than snow, Lord Jesus, come now and be a new heart created to Nini nga gabi ikaw igsoon Altia magadawat sa usa ka sagrado nga hinimuan sa usa ka tawo ang pagdawat ni Kristo nga imo personal manluluwas paagi nini nga santos nga bautiso. Ikaw ay kay balo sa pito ka gabi sa pagpamati niini nga pulong sa Ginoo nga nag-abot niini nga lugar sa Bagakay. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, I want this my soul. Be idle, lost So, Reniel, now I speak. ang iharian sa langit, malipayon gayod, ginapatubod, nini kagabiuna, ang tubig, gagikan sa langit, paagi sa ulan, tanda, nga malipayon, ang Diyos, kuyog ang iya mga angeles, ginabuo nini nga gabi, ang pagpanalangin sa tibuok nga tawo, nga nakapamati sa pulong sa Diyos, nakapamati sa kamatuoran, paagi, sa pito kagabi, nga niabot ang pulong para sa tagsa-tagsa ka mga tao na nagakinahanglan niini. Ug usa ikaw nga nakabati o niini nga gabi imo pagadawaton si Kristo nga imo personal na luwas. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, I will test kasing-kasing kapunan sa kalipay tungod imo gihigugma si Kristo og niini nga paghigugma imo pagadawaton siya nga imo personal maluluwas paagi sa santos nga bautiso. Magabiya ikaw sa karaan imo kagabuhi, magabag-o diha kay Kristo paagi ini nga santos nga bautiso. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Brad, popo lang. Gunitang na po. Ikson, Julito, nini nga gabi, ang imuha, yako galingon,
imo ginakabig kini nga naa sa ital-ital nga kabuhi nga kung sa diin aduol ikaw sa mga pagpatalang ni Satanas na ginabuhat ini nga kalibutan. Imo nga na batian ang pulong sa Dios kadiha lamang kay Kristo ikaw makaangkon ug kabuhi kaway katapusan paagi sa santos nga baptiso ug paagi niini karon nga paglubong sa imuha na kagalingon manginhawas ikaw diha kay Kristo nga bag-o ug hingpit nga inanak nga ginadawat kay Kristo paagi sa imuha nga gugma diha kaniya. Ako nga ministro sa may balita magabaptiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Kuyog nining mga katawhan karon nga usa sa amoa nga igsuon sa iglesia iyaha nga narealisar ang iya kabuhi anaas ital-ital sa paghimo sa usa ka mga butang nga nakapahimo kaniya nga nanging konsensyado siya at ubangan sa iyahang nga Diyos nga ginasaligan. O karon niini nga gabi iya gihimo ang iya kagalingon nga aniya usa nining 19 ka mga hamiling kalag kang ilaha nga lawas karon ginalubong niini nga tubig sa lulubngan sa mga sala ug usa siya karon kay galubong balik ang iya kagalingon tungod iyaha nga ginahinumdom nga siya nagakinahanglan diha sa iya personal manuluwas nga mao si Kristo. O Dios, niini nga kagabion malipayon usab ikaw nga magadawat kaniya bilang imong inanak nga siya manginputli na paghawas diining tubig sa lulubngan. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kaniya sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak o sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want thee for love to lead my soul. Thou wash me thou Igsoon Christian, ang imuha nga panimalay malipayon tungod usa ka sa mga dawat ni Kristo nga imo personal manluluwas paagi ni Santos nga bautiso. Mangin bago ikaw diha kay Kristo magasunod sa makasubuan labi na ang pagbantay sa iyaha nga mga pulong pagbantay sa napulo kasugo paghigugma sa Dios paghigugma sa tawo. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen.
Kristo. Ikaw nakabati sa pulong sa kamatuoran nga ginadala ni ini nga lugar paagi sa mga kaigsuonan ug mga kaigalaan nimo nga mga Seventh-day Adventist. Imo ni baluan kadiha lamang kay Kristo ang imo kabuhi malimpyuhan o mapatawad ang imo mga sala paagi diha kay Kristo o paagi niini nga santos nga bautiso. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. In the water is a grandmother and her grandson. And I want to put this to you all who are out there listening and watching, that this is a sign for a lot of you to take note of. I am so happy for her taking her grandson with her. And I know God will in turn bless both of them. I want to say thanks be to God. Proceed, sir. Igsoon Gab, nini, nga gabi kuyog sa imuha nga lula. Magadawat kamong duha sa santos nga bautiso bilang membro sa panimalay nga naa ang imo lula nga nagakuyog kanimo ang inyo kabuhi inyo karon ginatugyan diha kay Kristo. Gusto ninyo nga maglula nga magaangkon nga anang gingarian sa langit o tiini nga gabi ang kaluwasan gikan sa sala nagaabot kaninyo pagi nini nga santos nga bautiso. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Nanay Helen, nini nga gabi usa ka niining 19 ka mga kalag nga mga dawat kay Kristo nga imo personal manluluwas pagi sa santos nga bautiso kuyog sa imong apo ang inyo pagigugma ang inyo duha nga pagsalig diha kay Kristo nang inusa karon niini nga gabi inyo nga gidawat si Kristo sa inyoha nga kabuhi ug narealisar ang inyo kabuhi para lang kay Kristo. Ini nga gabi malipayon ang gingarian sa langit nga magasud-ong kaninyong duha nga maglula karon nga inyo pagadawaton ang kagamhanan sa tanan nga mga gamhanan nga Diyos ni ini nga kalibutan og sa langit. Og ikaw narealisar kuyog sa imuha nga apo karon nga inyo gayod gikinahanglan si Kristo sa inyong nga kabuhi. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Teach me now, I will do thy will, O Lord God mine. Help me now. Hallelujah!
74 years of age. Man who had left the church 23 years. He wandered from God. The day I met him, he said, thank you. God that you brought this man here. Today, he is now to give his life to Jesus. This my will shall be. Amen. Holy God, holy It's God, waterproof. holy God, this is my God. Holy God, They will take holy God, baptize him. They will come out. holy God, just now. Go ahead, Pop. As I cast earth's trash and joys behind, come down near, in thy presence, all in all I find, this my comfort near. Holy God, Praise God, brethren, that this man decided to give his life to Jesus Christ. Yes, sir. holy Tatay Nonoy, nini nga gabi, malipayon ang gingarian sa langit, kuyog sa Diyos og iyaha nga mga angheles nga ikaw usa nga magadawat kay Kristo nga imo personal manluwas paagi sa santos nga bautiso. Imo ang ginakabig ang imo kagalingon makasasala. Og ang Biblia nagaingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero tungod sa gugma sa Dios, iya gipadala si Kristo dinhi nga kalibutan sa pagluwas sa tanan ng makasasala. Ang buhaton lamang mao ang pagdawat kay Kristo nga ila personal manuluwas og ikaw usa niini nga magadawat kaniya. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you, Daddy. Love you. I don't want to keep the baptizer any longer in the water. But in my hand there is a gown. And if there is anyone around who want this gown, please come for the gown. Other than that, have a good night and may God bless you. Masinapa, That's it, sir. naigaon diri usa ka buok. Kung wala na, si pastor hawa na sa tubig. Ini gagabi o Diyos ang imo mga katauhan. Ania, ini kakamukor. Imuhangin ang tipon sa usa ka sagrado nga buluhaton. Ang pagsangyaw sa may balita, pagpaabot sa mensahe sa kamatuoran, sa tagsa kay dulungog sa mga tao nga andam sa pagpamati sa imuha nga pulong. Ania karon kining 19 ka mga inanak nimo, sila nalubong niini nga tubig sa lulubngan sa mga sala
nga ginapasan, ginahimo og ginapanubli sa karaan namo nga mga ginikanan si Adan og si Eva. Nahawa sila niini nga gabi o Dios, gikan niini nga tubig sa lulubngan sa mga sala. Nangin bag-o sila diha kay Kristo. Nangin usa sila sa imo nga mga inanak nga ginadawat nimo karon niining gabi una. Nga magalakat sila nga anaa kuyog kanimo dira sa ila nga kabuhi. Akong ginapataas ang akong mga kamot ibabaw sa ilang ulo karon niining gabi una. Igabo mo kanila ang balaan nga espiritu. Igabautiso kanila ang balaan nga espiritu, Diyos. Nga manginhingpit sila dira sa ilaha nga pagtuo, dira sa ilaha nga pagsalig, ilabi na dira sa ilaha nga pagkuyog karon kanimo bilang bag-o nga persona, bilang bag-o nga individual o bilang bag-o nga tao diha kanimo Dios. Samtang sila magalakat kuyog kanimo niini nga kalibutan sa pagpakasala. Hinaot mong tao Dios nga niini nga 19 ka mga hamiling kalag karon, walay usa kanila nga mawala, walay usa kanila o Dios nga matiplag sa ilaha nga pagsalig o pagtuo diha kanimo. Bisan sa ilaha kalinghod karon, sa ilaha nga pagtuo, sila manginsama sa bag-o nga natawo nga bata nga nagakinahanglan pa o agakay, nagakinahanglan pa sa pagtabang sa usa ka ginikanan. Pero among ginahangyo Dios nga ikaw gayod magapalig-on kanila samtang sila o Dios magahimo sa ila ginbuhaton bilang bag-o diha kay Kristo. Hinaot mo to Dios nga sila manginhingpit nga imong inanak karon nga imo pagadawaton, og hinaot mo unta nga niini nga gabi ilaha o Dios nga ibutang sa ilaha nga panghunahuna o kasing-kasing nga niini nga gabi na tao sila nga bag-o diha kay Kristo. Gabayi sila, kuyog sila nga panimalay o giyahi sila samtang sila magahimo sila ginbuhaton bilang bag-o nga mga inanak nimo niini nga kagabiyon na o Dios. Ako kining ginahangyo og ako kining ginapangamuyo dira sa imong tubangan. Bendisyon ni sila sa kanunay sa ngalan ni Jesus nga among personal maluluwas. Amen. Og Amen. okay, so atong ginahangyo atong mga bag-o nga mga membro no sa church, atong makaraan nga mga membro kung natuwa sila nga pangumustahon karon no, i-welcome nato sila sa panimalay sa Dios niini nga gabi. So once again, welcome sa tuwa nga mga bag-o nga mga nabautisuhan karon, labi na ang atua nga mga kaigsuunan karon nga ilaha gayod nga ginakabig nga diha lamang kay Kristo sila nakaangkon sa kapatawaran sa mga sala. Okay? So once again, congratulations and welcome to the family of God. Okay, dirita masugod pangumusla para dili ta magbunggo. Jesus
Mga kaigsunan, gikalipay isang bugos nga langit ining atong mga hamiling kalag nga nagbaton kay Kristo nga ila manluluwas.